अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद रज़ा सिद्दीक अपने यूट्यूब चैनल के साथ हाजिर खिदमत है। बातें करने की बहुत सी होती हैं, लेकिन सिलेक्ट किया जाता है टॉपिक, और टॉपिक बड़े मज़ेदार हैं आज। तो आपको पता है ना, पीडीएम की क्रैश लैंडिंग हो गई है। मियाँ मफरूर वापसी पर तैयार नहीं है, बेटी मगरूर है, सबको वो डिक्टेट करने में नाकाम हो चुकी है। अक्टूबर से मार्च आ गया, इस्तीफे आए ना, लॉन्ग मार्च की तारीख जो मैं वैसे ही बता रहा हूँ, इसको मजाक करना समझिएगा। 11 खिलाड़ी हैं, को 11 तरफ बैटिंग हो रही है, सियासी बेरोज़गार हैं, एक दूसरे से सियासी खुदकुशी का मुतालबा कर रहे हैं। और पहले मेरे ख्याल यही बात हो जाए पहले कि ना, पीडीएम के ऊपर। दूसरा डस्का के इलेक्शन पर बात करनी है, वो इसके बाद बात करते हैं। आपको पता है आसफ अली ज़रदारी साहब ने अपने आप लोहा बनवा लिया है, और वो समझ गए हैं कि पहले भी कहा था एक दूसरे का कंधा इस्तेमाल हो रहा है। डैडी बचाओ मुहिम, अब्बा बचाओ मुहिम, करप्शन बचाओ मुहिम, ये मामला सारा वो चल रहा था। और इसीलिए फिर आज जो बातें हुई हैं आपस में, मियाँ साहब तो खुद लंदन बैठे हुए हैं अब, और बड़े मज़ेदार लफ्ज़ आगे, और यहाँ तंजीम साजी करने वालों से इनकलाब की उम्मीद लगाई बैठे हैं। आसफ अली ज़रदारी साहब ने ये फरमाया। आप समझ गए होगा ना तंजीम साजी से क्या मुराद है। तलाल चौधरी साहब ने एक ट्वीट किया था, तो बिलावल भुट्टो साहब ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया था। इसका मतलब है ये बात ज़हन में रखते हैं और ये बात करते हैं। और मरीम नवाज साहब ने पूछ लिया, उनसे गारंटी दें वालिद की जान को मुल्क में ख़तरा नहीं होगा। और ये उनका कहना कि मेरे वालिद को 2 दफ़ा अटैक हुए, हार्ट अटैक, जेल में हुए हैं। हालांकि कोई नहीं, हम सब ने देखा क्या अटैक हुए, क्या सबूत सामने। और अगर हार्ट का इशू वाकई था तो अब तक ऑपरेशन हो जाना चाहिए था, ऑपरेट हो जाना चाहिए था। और मौलाना फजल रहमान की सरबराही में ये इजलास हुआ, और आसफ अली ज़रदारी साहब ने कहा कि मुतालबा कर दिया कि नवाज शरीफ पाकिस्तान तशरीफ़ लाएँ। लड़ना है तो सबको जेल जाना होगा। नवाज शरीफ पाकिस्तान आए, लड़ना है तो सबको जेल जाना होगा। और हम बस बातें हो रही हैं सारी, आप ज़रा एंजॉय करें इस चीज़ को। और उन्होंने मरीम नवाज साहिबा ने ये वीडियो लिंक पे ये सारा कुछ हो रहा है, वीडियो लिंक पे ये सारा कुछ हो रहा है। आप जवाब दिया मरीम नवाज साहिबा ने कि मैं अपनी मर्ज़ी से यहाँ हूँ। जैसे आप वीडियो लिंक पर हैं, वैसे मियाँ साहब भी वीडियो लिंक पर हैं। और उनका मरीम नवाज साहिबा का जो भी ड्रामा, बहाना, जो भी कहना हो कि नैब की तहवील में ज़िंदगी का ख़तरा है। भाई अब तो जेल में हैं, वो जेल में थे, जेल से गए हैं। 8 हफ्ते की ज़मानत मिली थी, 4 हफ्ते की इजाज़त मिली थी, लाहौर हाई कोर्ट ने जाएँ आप। और मियाँ साहब जब वापस आ जाएंगे वतन, हम आपके पास इस्तीफ़े जमा करवाएंगे। ऐसे फैसले ना किए जाएं जिससे जुदाएँ अलहदा हो जाए। नवाज शरीफ जंग के लिए तैयार है तो पाकिस्तान है, हम पहाड़ों पर नहीं पार्लियामेंट में रह कर लड़ते हैं। और असद सब और बातें बड़ी करते रहे कि उन्होंने कहा हम आखिरी सांस तक जद्दोजहद के लिए तैयार हैं। और ये भी कहा मियाँ साहब के हवाले से कि मियाँ साहब पंजाब की नुमाइंदगी करते हैं, मैं जंग के लिए तैयार हूँ, मगर शायद मेरा डोमिसाइल मुख्तलिफ है। 18वीं तरमीम और एनएससी मंजूर की, जिसकी मुझे और पार्टी को सजा दी गई। हालांकि आप समझ सकते हैं कि 18वीं तरमीम ने इस मुल्क को कितना नुकसान पहुँचाया है। एनएफसी में चले, वो अपनी जगह बात है, मैं उस कंट्रोवर्सीज़ को छेड़ना नहीं चाहता। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है कि ये गैर फितरी इत्तेहाद था। ये सिर्फ करप्शन बचाओ के लिए इकट्ठे हुए थे। इनका एजेंडा जो कुछ था आप लोगों के सामने आ चुका है, कौम समझ चुकी है। कौम देखा ना पूरी, यानी अगर देखा जाए, कभी पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में, कभी नून लीग इक़्तिदार में, ये लड़ाई चलती रही, कभी अपोजिशन में। सड़कें अब पेट फाड़ के करप्शन निकालनी थी, सड़कों पे घसीटना था, ये सारा कुछ तो आप मोदी का जो यार है, गद्दार है, ये सारा कुछ हमारा आप देखते रहे। सियासत एक घिनौना खेल है, गंदा खेल है। जालिम सियासतदान अपने मकासद पूरा करने के लिए औलाद को भी दाव पे लगा देता है।
اینڈ ون مسٹ انڈرسٹینڈ اٹ. ہر آدمی کو یہ سمجھ آنی چاہیے چیزیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے یا کیا ہونے جا رہا ہے. ایک دوسرے کو بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا. اور جس طرح سے ابھی تک معاملہ اگر دیکھا جائے، یہ وہی اسمبلیاں ہیں جس کو جعلی کہہ رہے تھے، اسی سے ضمنی الیکشن کروائے، منتخب ہو کے آئے. اور سب سے مزیدار بات ہے انہیں سے ووٹ لے کر سینیٹر منتخب ہوئے، اور انہیں سینیٹر سے، پرانی سے اور نئے سینیٹر سے الیکشن لڑا. وہ ہار گئے چیئرمین سینٹ کا الیکشن. وہ ایک علیحدہ بات ہے. تو یہ جو بیانیہ تھا یہ ٹھس سے نیچے گر گیا. لیجیٹمیسی انہوں نے مان لی. اب جو مرضی باتیں کہتے رہیں، قوم کو سمجھ آ چکی ہے اس بات کی. اور اب ہم آگے بڑھنا ہے، چیزوں کو آگے لے کر چلنا ہے. کس طرح چیزوں کو آگے لے کے جائیں گے وہ فیصلہ کرنا ہوگا. لانگ مارچ دیکھیں، بظاہر میں سمجھتا ہوں ہوگا، وہ شارٹ مارچ ہوگا یا لانگ مارچ ہی ہوگی یا جلسی ہوگی، وہ ایک علیحدہ ایشو ہے. لیکن مولانا فضل الرحمان بیٹھیں گے نہیں آرام سے. وہ اس سارے معاملے کو لے کر جائیں گے. وہ پورا چندہ اکٹھا کیا ہوا ہے، پیسے اکٹھے کیے ہوئے ہیں، پیسہ آیا ہوا ہے فارن فنڈ، جتنا بھی پیسہ ہوا ہے وہ پیسہ تو استعمال کرنا نا. وہ آخر وصولیاں کر لی ہوئی ہیں تو وہ دکھانا تو پڑے گا نا. تو وہ اسی طرح لگے گا نا، اسی طرح دکھائیں گے آپ اور اسی طرح ضائع کریں گے. اگلی جو بات ہے وہ آپ سے 75 الیکشن ڈسکا کے حوالے سے بات کر رہی ہیں. میں آگے بات کیا تھا، جو ہیئرنگ عدالت کے سامنے ہوئی اس سے میں تو ایک چیز اخذ کر سکتا ہوں، جو میں اپنا اوپینین دے سکتا ہوں کہ 26 میں یا 20 میں جن میں تنازع تھا ان میں ری پولنگ ہونے کا اندازہ ہے. مجھے نہیں لگتا کہ سپریم کورٹ سارے الیکشن کا کہے گی، اور ہونا بھی نہیں چاہیے. آج جب ہیئرنگ تھی، جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ہیڈ کر رہے تھے بینچ کو، جسٹس قاضی امین الدین صاحب اور جسٹس سعید مظہر علی نقوی صاحب اس بینچ کا حصہ تھے. سلمان اکرم راجہ صاحب آئے نہیں، جو ان کے جو معاون، جو ان کا ایسوسیٹ ہے، ان کو کرونا ہو گیا تو کوارنٹائن کیا انہوں نے اپنے. جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے ریمارکس بڑے زبردست تھے. آئینی اداروں کا احترام کرتے ہیں. الیکشن کمیشن نے الیکشن شیڈیول آگے کر دیا ہے. شاید انہوں نے اس کیس کی وجہ سے پولنگ کی تاریخ میں توسیع کی ہے. جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے حوالے سے یہ بات آئی تھی، لیکن پی ٹی آئی کے وکیل نے کہ پنجاب حکومت نے درخواست کی تھی ہدایت پر حلقے میں کچھ تبادلے اور تقرریاں ہونی ہیں. اب یہ جو پوزیشن ساری رکھنی ہے. اب جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے ریمارک دی، دوبارہ الیکشن تو ہوگا. دیکھنا یہ ہے کہ محدود پیمانے پر کیے جائیں یا پورا الیکشن کرانا ہے. اور الیکشن کے کمیشن کے احکامات جو ہی معطل نہیں کریں گے. اور ڈیٹ چونکہ چھوٹی ڈالی ہے، فرائیڈے کا ٹائم رکھا ہے، اور یہ پوچھا بھی پی ٹی آئی کے وکیل سے، انہوں نے ہنس کے بات ڈال دی. انہوں نے کہا یہ ڈیٹ چھوٹی ہے سٹے کے حوالے سے. تو باتیں جو ٹی وی پہ چلتی رہی وہ غلط ہے. سٹے نہیں جاری ہوا. جیو وغیرہ نے، بڑے لوگوں نے ٹویٹ بھی کر دی ہے کہ سٹے کی درخواست مسترد کر دی ہے. ویسی بات نہیں ہے. اور جب تک تحریری طور پر فیصلہ نہ آئے، ماننا نہیں چاہیے سٹے کے کانٹیکس میں. جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے یہ بھی ان کو کہا کہ الیکشن کمیشن کا جواب پڑھ لیں، اور یہ بھی ریمارکس دی ہے کہ ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کے فیصلے یوں ہی معطل نہیں ہوتے. معاملے کا ہر پہلو سے وہ جائزہ لیں گے. آج سپریم کورٹ جائزہ لے گی. الیکشن کمیشن کے حوالے سے ریٹرننگ آفیسر نے رپورٹ کب دی، جسٹس مظہر علی نقوی صاحب نے پوچھا. اور ریٹرننگ آفیسر کمیشن کے سامنے کب پیش ہوئے. 25 فروری کو مختصر حکم نامہ جاری کیا. تفصیلی فیصلہ کب آیا؟ جسٹس عمر عطا بندیال کا حصہ. مختصر حکم نامہ جاری کرنے کا اختیار صرف اعلیٰ عدلیہ کا ہے. یہ وکیل تحریک انصاف نے، اور بات بھی ایسی ہی ہے. اور یہ بڑے زبردست ریمارکس ہیں. اور اسی بات کو اگر آپ سمجھیں تو ون کین ایزیلی انڈرسٹینڈ. کیا الیکشن کمیشن نے آر او رپورٹ کے علاوہ بھی انکوائری کرائی؟ نہیں، الیکشن کمیشن نے دوبارہ کوئی انکوائری نہیں کرائی. یہ وکیل نے کہا ہے کہ صرف 23 پولیس اسٹیشن کا واقعہ. یہ کہاں لکھا ہے کہ باقی جگہ پولنگ عمل نارمل تھا؟ تحریک انصاف نے ریٹرننگ افسر کی رپورٹ پڑھ کر سنا دی. الیکشن کمیشن نے معاملے پر امیدواروں کو 23 پولیس اسٹیشن کے ٹائٹل سے نوٹس بھجوائے. تصادم اور قتل واقعات نظر انداز نہیں کیے جا سکتے. آر اور ڈی او آر کی رپورٹ کچھ اور، مختصر فیصلہ عدلیہ دیتی ہے. یہ ایک پریکٹس ہے. یہ بنیادی طور پر جسٹس مظہر علی نقوی صاحب نے لکھا ہے. یہ ایک پریکٹس ہے، نہ کہ قانون میں لکھا ہے. الیکشن کمیشن کو 4 مارچ کو پورے حلقے میں دوبارہ الیکشن سے متعلق فیصلہ سنانے کی کیا اجلت تھی؟ یہ پی ٹی آئی صاحب کے حوالے سے ہے کہ انہوں نے جو بات کی ہے. اور اپنا
फरवरी के बाद इलेक्शन कमीशन को मज़ीद इंक्वायरी नहीं की। वकील PTI ने कहा, जहाँ तक मुझे याद है हाई कोर्ट के 2 दौर में एक कौमी असम्बली के नशिस्त पर इलेक्शन कमीशन का करोड़ों रुपए खर्चा आता था। जस्टिस उमर ताबिन दयाल साहब ने यह कहा, इलेक्शन कमीशन ज़रूर बताए कौमी असम्बली के एक हल्के में कितने अखराजात आए। NA 75 डस्का में इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर दोबारा इंतखाब का जो मामले के हवाले से ये बात, और ये बड़ी ज़बरदस्त बात की है, तसादम के हौसला शिकनी होनी चाहिए। मेरी फैमिली ने 2018 के इंतखाब में वोट डाला, मेरी फैमिली में वापस आकर पोलिंग अमल की तारीफ़ की। 2018 का इलेक्शन का जो अमल है वो पुरअमन था। इलेक्शन पुरअमन होने की वजह पाकिस्तान फ़ौज की तैनाती थी। NA 75 के डस्का के इलेक्शन में फ़ौज तैनात नहीं थी। अमन बरकरार रखने के लिए फ़ौज तैनात ना करना इलेक्शन कमीशन की गलती थी। इलेक्शन कमीशन ने अमन के लिए पुलिस पर भरोसा किया। हम होम डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक हल्का के हालात पहले वाले हैं, ये वकील इलेक्शन कमीशन ने अदालत को बताया है। और होम डिपार्टमेंट की रिपोर्ट पर पोलिंग की तारीख में तौसीक़ की गई और तशद्दुद की वीडियो, और ये सारी चीज़ों को अगर आप सामने रख कर देखें, ये वीडियो वाला कल्चर ख़त्म होना चाहिए। क्या वीडियो और व्हाट्सएप की बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला किया? हर किसी के आते जाते वीडियो बना ली जाती है। अब ये अदालत के सामने सारी चीज़ें अगर आप देख लें, ये सारी चीज़ें अदालत के सामने आई हैं। अदालत ने इन सब चीज़ों को सामने रख कर फ़ैसला करना है। और अब वीडियो की आपको याद होगा, वीडियो का मैटर आपको पता है, जज अरशद वाला मामला आया था। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा था कि वो जिस जगह से वीडियो बनी हो, जिस कैमरे से बनी हो, उसने सामने आना है, उसने शहादत देनी है, फॉरेंसिक होना है। तो यहाँ अपनी जगह तो इसीलिए मैं कह रहा था कि डस्का के इलेक्शन में आर्टिकल 10A की वायलेशन की गई। अगर यही अमल रखना था तो ये सेनेट के इलेक्शन में भी होना चाहिए था। अब मामला सारे को सामने रखते हुए बज़ाहिर यही नज़र आ रहा है कि सिर्फ वो जो 23 हल्के हैं या 16 हल्के या 20 हल्के जो भी हैं, वही मुझे नज़र आता है सुप्रीम कोर्ट अहकाम देगी पोलिंग कराने के लिए। खर्चे भी इसलिए मांगे हैं, खर्चे भी बचाने, और ये सारी चीज़ें ये रिकॉर्ड पर अब आ चुकी हैं। इजाज़त दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ज़रूर क्लिक करें ताकि आप तक वीडियो पहुँचे।